ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नो विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। सर्वाग्रे परमाराध्य गुरुदेवेर चरण कमल वंदना करे तार आशीर्वाद प्रार्थना करे समस्त भक्तवृंद वैष्णव समाज विद्वत् समाज स्नेहमयी करुणामयी वात्सल्यमयी महात्रिशक्ति वैष्णव वृंद सबाइके जानाई आमार सश्रद्ध अभिवादन। विशेष किछु कारणे কয়েকদিন ধরে প্রোগ্রাম করতে পারছিলাম, তবে একটা কথা বলি, 18ই জানুয়ারি কিন্তু কালসর্প দোষ কাটানো হবে। এটা আপনাদের প্রত্যেকের মনে রাখতে হবে যে 18ই জানুয়ারি কালসর্প দোষ কাটানোর সমস্ত প্রস্তুতি হয়েছে, কিন্তু 15 আর 16 জানুয়ারি আমাকে পাবেন না। ফোনে নাম গোত্র দিয়ে বুকিং করতে পারেন। 20 জানুয়ারি আমার বৃন্দাবনে যাওয়ার কথা, সেই অনুযায়ী সব প্রস্তুতি চলছে এবং 20 জানুয়ারি টিকিট হয়ে আছে। 20 জানুয়ারি আমাকে হয়তো বৃন্দাবনে যেতে হবে, তবে কাজটা একটা যে কাজের জন্য এসেছিলাম সেই কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেলে 20 জানুয়ারি আমি চলে যাব। অ্যানাউন্সমেন্টগুলো আপনাদের একটু বলে দিই, তা না হলে সবাই ট্রাস্টের সঙ্গে যারা জুড়ে আছেন, যেমন বৃন্দাবনে কাজ হচ্ছে শুনে আমাদের মৌসুমী মা বললেন, গুরুদেব শোনার পর আমার মধ্যে একটা উথাল পাথাল হচ্ছে, বৃন্দাবনে একটা ঘর আমি ঘরের জন্য টাকা দিতে চাই। তো চেষ্টা করব আমি একবার দুবার তিনবারে। মনটা খুবই ভালো, সব সময় সেবা করে, অত্যন্ত ভক্তিমতী আমাদের এই মৌসুমী মা। সেই মায়ের ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা বৃন্দাবনে তার নামে একটা পাথর তো লাগিয়েই দেব। 3 তলার উপরে 6টা রুম হচ্ছে, অ্যাটাচ ল্যাট্রিন বাথসহ 6টা রুম। তার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কিছু, অর্থাৎ সামনের গেটটাকে ভেঙে 14 ফুটের গেট করা হচ্ছে, গাড়ি যাতে সহজে ঢুকতে এবং বেরোতে পারে। কিছু রিমডেলিং চলছে এবং রেনোভেশনের বিভিন্ন কাজ, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে হল, যে হলটায় আপনারা হরিকথা শোনেন, ভক্তি যোগাশ্রমের হলটাতে সিলিং করা হচ্ছে, আরও কিছু কিছু ঘরেও সিলিং হবে। কাজ অনেক। কাজের জন্য যদি কেউ নিজের প্রিয়জন, আত্মীয় স্বজন, পিতামাতার স্মৃতিতে কোনো পাথর লাগাতে চান, কোনো ঘর বা সিলিংয়ের খরচ দিতে চান কিংবা গেটে, সেটা আপনাদের ইচ্ছা, সেটা আপনারা দিতে পারেন। দেন বা না দেন, কাজ তো হচ্ছে এবং হবে। কাজ কোনোভাবেই আটকাবে না, কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে। তবে আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া উচিত, কারণ শুভ কর্মে প্রেরণা দেওয়া। কলিযুগে দেখুন, এই 2025 থেকে বাঙ্গার বাবার কথা অনুযায়ী 25 থেকে ধীরে ধীরে পৃথিবীর জনসংখ্যা কমবে নানানভাবে। সে ভূমিকম্পে হতে পারে, যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা হতে পারে, কিংবা যুদ্ধ বিদ্রোহ, নানান রকম আসুরি শক্তির প্রবলতা এবং সমস্ত উগ্রবাদীদের নানান রকম প্রবণতা, নানান কিছুর দ্বারা পৃথিবীতে ধ্বংসলীলাটা 25 থেকে শুরু হয়ে গেছে অলরেডি, এবং এটা ভয়ঙ্কর রূপ নেবে। এবং 2025-এর 75 বা 76 পর্যন্ত, 2076 সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে মানব শূন্য হয়ে যাওয়ার কথা। মানে এই পৃথিবী চক্রটা এখানে ধ্বংস, পৃথিবীর মানবের সৃষ্টি চক্র ধ্বংস হবে। এখন যে যতটুকু সাধনা করবেন সে ততটাই ভাগ্যবান, কারণ ভাব অনুযায়ী লাভ হয়। যে যেমন সুন্দর চেতনা লাভ করবেন, সুন্দর জগতে চলে যাবেন। যে যত ঈশ্বরকে মনন করবেন, তার মন তত সুন্দর হবে এবং মৌনী মানে মননশীল মুনিত্ব লাভ হবে। যিনি সত্যের সাধনা করবেন, সত্যের উপাসনা করবেন,
তার জীবনে ঋষিত্ব আসবে, সত্যদ্রষ্টা ঋষি। এই জন্য অসংখ্য ভক্তবৃন্দকে এই যে প্রোগ্রাম, এই প্রোগ্রামগুলো কিন্তু আপনাদের জীবনের জন্য একটা। আমরা তো দেহের ব্যাপারটা নিয়ে সবাই ব্যস্ত থাকি, দেহকে ভালো রাখতে গেলে ওষুধ, ডাক্তার, খাদ্য, প্রোটিন বা ভিটামিন যা কিছু সব শরীরকে দিয়ে সুন্দর রাখার জন্য। যেমন আজকাল আবার একটা ভাইরাস বেরিয়েছে চীনে, ওই ভাইরাসের প্রোগ্রাম নিয়ে তো সবাই ব্যস্ত। আর ওটা স্বাভাবিক কথা, কারণ ভাইরাসটা তো নানানভাবে মানবের মৃত্যুর কারণ হয়। এবং করোনা ভাইরাস কিভাবে মানবকে ডিস্টার্ব করেছে, এবং আমার জীবনেও, আমারও করোনাতে প্রচুর কষ্ট পেয়েছিলাম। তো সেসব তো মানবের জীবনে হতেই থাকে। মানব কোনো কিছুকে, এই জগতের কোনোটাই পার্মানেন্ট নয়, দুঃখটাও পার্মানেন্ট নয়, সুখটাও পার্মানেন্ট নয়। সাধনাটা আপনাকে ধীরে ধীরে অন্তরাত্মার পুষ্টি সাধন করে। আপনার ভেতরে যে আত্মা আছে, ঈশ্বরের শক্তি, সেটার পুষ্টি সাধন করে, আত্মাটা বলবান হয় জগতের কোনো কিছুর প্রতি। কালকে এসব কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। কালকে ইঞ্জিনিয়ার এসছে, ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার, বললাম লোডটা বাড়িয়ে দিন, বলে এটা লাগবে ওটা লাগবে, নানান কথা। আমি বললাম আগে একরকম বললেন, এখন একরকম বলছেন। আমি কিন্তু পৃথিবীতে কাউকে ছেড়ে কথা বলি না, হরদ বলা বলেছি। আমি বললাম আপনি এসব করেন, আপনাকে কিন্তু আমি ছাড়বো না, আপনি জেনে রাখবেন। বলে আপনার আশ্রমে এসছি, আপনি আমাকে এইসব বলছেন, মানে ফোনে কথা হচ্ছে এখান থেকে বৃন্দাবন আশ্রমে। যাই হোক, এই পৃথিবীতে দুষ্ট লোকের সংখ্যা এত বেশি যে সৎ লোকেদের এখানে শান্তিতে, আমি যদি বেঁচে থাকতে চাই তাহলে শান্তিতে বেঁচে থাকাটা কিন্তু সম্ভব নয়। একটুখানি একটা ফোন এসছে, আমি একটু কথা বলে নিই। ধর্ম একটা আত্মার শাশ্বত স্বভাব, ঈশ্বরকে ভালোবাসা, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা, সাধুর নির্দেশে জীবনকে পরিচালিত করা, অধ্যাত্ম বিদ্যা লাভ করা। মানুষ দেখবেন যে যত পাপ করে, পাপটাকে, অন্যায়টাকে, অনাচারটাকেও জাস্টিফাই করার চেষ্টা করে। যাই হোক, আমি প্রোগ্রামগুলো বলে দিই আপনাদের, সবাই তৈরি হবেন। আমাদের প্রোগ্রাম কিন্তু আগামী বছর যে প্রোগ্রাম হবে, প্রথম প্রোগ্রাম তো আমি কলকাতায় ফিরব 5ই এপ্রিল। 15ই এপ্রিল একটা যজ্ঞ আছে আমাদের বারাসাতে রমা শিকদারের বাড়িতে, 15ই এপ্রিলে একটা যজ্ঞ হবে। অপরদিকে 15ই এপ্রিলের এই যজ্ঞের আগে একটা কালসর্প দোষ কাটানো আছে, সেটা আমি জানিয়ে দেব। আর একটি প্রোগ্রাম হলো ব্রজধাম পরিক্রমার যে বুকিং চলবে, সেই বুকিংটা শুরু হবে ওই 15ই এপ্রিল বা 5ই এপ্রিল থেকে শুরু করে করতে পারেন। মে জুন পর্যন্ত বুকিং হবে এবং জুলাইতে গিয়ে টিকিট হবে। সেই জন্য আপনারা মনে রাখবেন, যারা শুধু পরিক্রমা করবেন, অর্থাৎ 10 দিনের প্রোগ্রামে যারা যাবেন, কাম্যবন্টন সমস্ত জায়গাতে, কাম্যবনের অনেক জায়গা দেখানো হয় না সময়ের অভাবে। এবার সেটার জন্য স্পেশাল টাইম বের করা হচ্ছে যে কাম্যবনে আমরা পুরোটা দর্শন করাবো। সেই জন্য বদ্রীনাথ, কেদারনাথ আদি কাম্যবনে যেসব জায়গা আছে সেগুলো সব আগামী বছর দর্শন করানো হবে। এছাড়া আপনাদের মনে রাখতে হবে যে কাম্যবন যেমন দর্শন হবে, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই পুরো পরিক্রমা কমপ্লিট হবে এবং গীতা মহাযজ্ঞ হবে। 5ই নভেম্বর, 6ই নভেম্বর ফিরে আসা হবে। বৃন্দাবনে বিরাটভাবে কাজ চলছে, আপনাদের কাছে একটা ভিডিও ছাড়বো কাজ কীরকম চলছে, আপনারা দেখতে পাবেন। এই সঙ্গে আপনাদেরকে বলি, আপনারা বিশেষভাবে দেখবেন যে বৃন্দাবনের কাজের গতি প্রকৃতি কিভাবে চলছে, একটা ভিডিও করে আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দেব। সেই প্রসঙ্গে বলি,
যে পরিক্রমাতে এবার কিন্তু আমরা যেটা সুন্দরভাবে কয়েক বছর ধরে করতে পারছি না, অর্থাৎ দামোদর ব্রত বা কার্তিক ব্রত বা ঊর্জা ব্রত, এই ব্রতটি মানবের জীবনের বহু প্রকার শক্তি সঞ্চার করে। ওই জন্য আমি প্রোগ্রামের শুরুতে লিখেছি, বহু জন্মের স্বীকৃতি না থাকলে, পিতামাতা পূর্বপুরুষের পুরুষদের আশীর্বাদ না থাকলে এবং পূর্ব জন্মের পুণ্যফল না থাকলে এবং মানসিক শক্তি জোগাড় না হলে এইভাবে সম্পূর্ণ ভাগবত শোনার এবং বলারও সৌভাগ্য মেলে না। কেশবানন্দ বলবে সেটা আপনাদের আশীর্বাদে, কারণ আপনারা সবাই সহযোগ না হলে, ভক্ত না হলে বলবো কার কাছে। সেই জন্য আপনারা ভক্তেরা যারা যাবেন, 36 দিন যাতায়াতের প্রোগ্রামের জন্য মাত্র 25,000 টাকা নির্ধারিত হয়েছে। থাকা, খাওয়া, গাড়ি ভাড়া আদি সব ব্যবস্থার জন্য 25,000 টাকা। এবং 36 দিন ধরে প্রোগ্রামের এই বিশেষ প্রোগ্রামকে আপনারা পূর্ণতা দেবেন, এটা আপনাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। যে মহারাজ বলেছেন আমরা যাব, তার প্রস্তুতি নেব এবং প্রত্যেকেরই চেষ্টা করতে হবে যাতে আমরা সবাই মিলে এই পরিক্রমায় মানে কার্তিক ব্রতটা বৃন্দাবনে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতে পারি। এতে একটা বিষয় মনে রাখবেন, এক তো আপনার শরীর সুস্থ হবে, এটা নিশ্চিত কথা। মহারাজের কাছে থাকলেই রুগীর রোগ সেরে যায়। বলে মহারাজ আপনারও তো সুগার টুগার রোগ আছে, তা আপনার সারছে না কেন? দেখুন, এগুলো নিয়ে এরকম মন্তব্য যদি করেন তাহলে উত্তর দিতে গেলে আমাকে একটু কড়া ভাষায় উত্তর দিতে হয়। সাধুর জীবনে রোগ আসতে পারে, কিন্তু সাধু অন্যের রোগকে মুক্ত করে দিতে পারে, এটাই তো সাধুর শক্তি। তা সাধু নিজের শক্তি নিজের শরীরে লাগাতে পারে না, নিজের প্রয়োগ করতে পারে না, তবে নিজের মেন্টাল পাওয়ার দিয়ে অনেক কিছুকে রুখে দিতে পারে। সেই রুখে দেওয়ার ক্ষমতার বলে পৃথিবীতে সাধুর এত মহিমা। तपस्वी जोगी ज्ञानी। मुझे एक बात कहना जरूरी है कि वृंदावन में जो लोग परिक्रमा करेंगे वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, मेंटल पावर भी बढ़ेगा, साधना की शक्ति भी बढ़ेगी और जीवन में बहुत कुछ जो उनको चाहिए वो सारा सब कुछ उनको मिलने की संभावना है। जो जैसे भाव लेकर भागवत संपूर्ण भागवत का श्रवण करेगा उसके जीवन में उसका फल जरूर मिलेगा। और भागवत महात्म्य से लेकर 18,000 श्लोक से पूर्ण ये श्रीमद् भागवत की व्याख्या हम वृंदावन में अपने भाव के अनुसार करेंगे। तो इसलिए आपको यही कहना है कि आप भी जीवन में ये भागवत संपूर्ण भागवत श्रवण में सम्मिलित हो जाइए। सभी प्रकार की परिस्थितियों का तैयारी कर लीजिए कि महाराज जी के साथ हम लोगों को जाना है और परिक्रमा में योगदान करना है और निश्चित करना है। और जो लोग खाली केवल परिक्रमा करेंगे उनके लिए टोटल प्रोग्राम 10 दिन का होगा। वो 29 नवंबर को उनको वृंदावन में पहुंचना होगा और 29 अक्टूबर 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तारीख को कलकत्ता में वापस आएंगे। तो इसलिए उनको 5 तारीख में जो गीता महायज्ञ होना है उसके बाद 6 तारीख को रवाना होकर 7 तारीख को कलकत्ता में पहुंच जाएंगे। कई दिन से प्रोग्राम करने के लिए कोशिश करने पर भी प्रोग्राम नहीं कर पा रहे थे, कई काम की व्यस्तता थी। और एक बात बता दें कि 15-16 जनवरी ये 2 दिन हम विशेष काम के लिए बाहर रहेंगे, ऐसा ही प्रोग्राम है। अभी तक इसका कन्फर्मेशन नहीं आया, कुछ लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको कहते हैं कि 15-16 को आप लोग यहाँ ना आएँ, लेकिन बुकिंग ज़रूर करें। बुकिंग करने में कोई परेशानी नहीं है और बुकिंग करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। और आके बुकिंग करके 18 जनवरी शनिवार को
काल सर्प दोष का उपाय जरूर कर सकते हैं। और वृंदावन में हम पहुंच जाएंगे 21 तारीख को। 21 तारीख से जो लोग वहां भाग्य विचार कराना चाहेंगे, केशवानंद वन महाराज से मिलना चाहेंगे या उनके एडवाइस लेकर जीवन में चलना चाहेंगे, जिनके मेरे ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ और करके वो जीवन में प्रतिष्ठित करता हूँ सबके लिए। इसलिए मेरा जीवन कुछ और है। ये जीवन को जानने के लिए आपको भी बहुत कुछ जानना जरूरी है। आप लोग खुश रहिए। अभी हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते। कुछ बाहर से भक्त लोग आए हुए हैं नीचे, जिनका कुछ रत्न आदि देना है और कवच आदि पहनाना है, इसलिए हमको नीचे जाना पड़ेगा। अभी इस समय के लिए तो प्रोग्राम समाप्त करते हैं। कोशिश करेंगे प्रतिदिन कुछ टाइम भगवान की कथा सुनाएं। कथा सुनाने से मेरे मन को आनंद मिलता है, क्योंकि बचपन से ही भगवान की कथा सारे भारतवर्ष में मैंने प्रचार किया। इसलिए कथा सुनाने का जो आनंद है, वह हम रोज 2.5-3 घंटा करके प्रवचन करते थे। ना जाने कितने हाई स्कूल के मैदान में, कितने कॉलेजों में, कितने संत सम्मेलन में, कितने क्लबों में, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, जस्टिस क्लब, ऑफिसर्स क्लब में और वकील के बार एसोसिएशन में, सारे भारतवर्ष में मैंने लेक्चर दिया। अभी तो ये टेलीविज़न के ज़माना आ जाने के बाद टेलीविज़न में लेक्चर होता है, और टेलीविज़न के ज़माना धीरे धीरे कम हो रहा है। फेसबुक में, यूट्यूब में लोग प्रोग्राम देते हैं, हम भी उसको शुरू किया, देखेंगे। और टेलीविज़न वाले बार बार यही चाहते हैं, क्योंकि मैं टेलीविज़न में बैठने से उनका व्यूअर्स बढ़ जाता है, उनका टीआरपी बढ़ जाता है, टीआरपी बढ़ जाता है। इसलिए वो कहते हैं महाराज जी आप आइए हमारे चैनल में प्रोग्राम कीजिए। बहुत से लोग चाहते हैं। कोशिश करेंगे आगे हम 5 अप्रैल को कलकत्ता आने के बाद ज़रूरत पड़ेगा तो चैनल में भी बैठेंगे, और नहीं तो फेसबुक में, यूट्यूब में आप प्रोग्राम को देखेंगे। और सभी लोग महाराज के साथ जुड़ के रहिए, मेरे साथ जुड़ के रहिए। आपका जीवन सुंदर होगा ही होगा। जो मेरे बात को मान के चलेगा, जो मेरे विचारों से जीवन को सुंदर बनाएगा, उसका जीवन कल्याणमय होगा ही होगा, निश्चित बात है। ये मेरा अनुभव है। और सब खुश रहिए, सब आनंदमय जीवन व्यतीत कीजिए। और ये संसार में सारे लोग, मतलब 95 या उससे कुछ ज़्यादा, बोले क्या बोलना चाहते महाराज जी? बोले 95% लोग बदमाश है। ये मेरा रियलाइजेशन है। साधारण लोगों में, ऑफिसरों में, चाहे पुलिस में हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, राजनीति में हो, चाहे कोई भी इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ये 95% बदमाश होते हैं। इनके आचरण से मुझे ये, इसलिए मैं किसी को एक नया पैसा का कीमत नहीं देता। जब मैं बोलता हूँ तो उनको पता चलता है कि सामने वाले मुझे क्या कह रहा है, लेकिन वो हमारा विरोध तो नहीं कर पाता, लेकिन हमको परेशान करने का कोशिश करता है। और कोशिश करने वाले को मैं कभी नहीं छोड़ता, और मैं भी अपने तरफ से अपने ताकत को दिखा सकता हूँ, और इतना दिखा सकता हूँ जिसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता, क्योंकि इससे मन को बदलना पड़ता है। शैतान के साथ अगर शैतानी करोगे, अगर गुंडा के साथ आप मारपीट करोगे, तो आपको भी आपका ताकत बढ़ाना पड़ता है। तो इसीलिए शैतान को अगर हम शाइस्ता करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने की इच्छा ना होने के कारण ये बदमाश जो है, ये सोचता है कि महाराज जी तो क्या करेंगे, हम तो महाराज जी ने कह दिया, चलो सुन लिया, कोई बात नहीं, हम सुन लेते। और जिसको सुनाते हैं ना, उसका अंदर से जलन होता है। वो जलन, वो पता लगता है कि साधु को परेशान करने से साधु भी तुमको ऐसा दवाई देगा, जो दवाई तुम्हारे नीचे से ऊपर तक उसका एक्शन दिखाएगा। इसलिए महाराज जी के आदेश को मानकर चलिए, जीवन सुंदर होगा, कल्याणमय होगा, सबसे सुंदर होगा। यही मेरा सबको आशीर्वाद है। सब खुश रहिए, कल्याणमय जीवन में आगे बढ़िए, भगवान का भजन करिए, क्योंकि भजन ही ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। ये जीवन इसीलिए मिला है, भजन के लिए ही हमको प्राप्त हुआ है जीवन। लेकिन ये शैतान से दुनिया भरा हुआ है, इसलिए जितना जल्दी ये दुनिया का ध्वंस हो उतना जल्दी अच्छा होगा, क्योंकि ये शैतान से दुनिया भर गया। इसका सिस्टम बदलना पड़ेगा, और सिस्टम बदलने से 2-4 हज़ार या 2, 10, 20, 50
या दो चार लाख लोग मर जाने से सिस्टम नहीं बदलेगा। ये सृष्टि का पूरा विनाश होना पड़ेगा, तभी ये सिस्टम बदलेगा और भगवान जैसा चाहेंगे ऐसा ही होगा। हम ज़्यादा कुछ कहेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं एक एक करके ऐसा प्रमाण दे सकता हूँ जो प्रमाण आपको अच्छा नहीं लगेगा। चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे ऑफिसर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, 95% बदमाशों से भरा हुआ है ये दुनिया। ये 95% लोग इतना शैतान है, हर समय मुख में कुछ बोलता है, अंदर से कुछ सोचता है, करता कुछ, बोलता कुछ, सोचता कुछ। इनके जीवन ऐसे बदमाशी से भरा हुआ है। ओम शांति।